बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस वीडियो में आप समाअत फरमाएंगे कि शेखुल मशैख हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब अपने मुरीद मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब के उसूल और फतवा के मुताबिक गैर मुत्तबे सुन्नत करार पाते हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब जो वहाबी दौकानी फ़िरका के पीर मुर्शिद हैं, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, खलील अम्बिठवी, मौलवी कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही साहब, ये जो वहाबी दौकानी फ़िरका के अकाबिरीन हैं, इनके ये पीरो मुर्शिद हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब। ये गैर मुत्तबे सुन्नत करार पाते हैं मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब के जहरीले फतवे और उसूल की रोशनी में। अजीज़ान गिरामी, मीलाद शरीफ का महीना है। वहाबी दौकानी फ़िरका के मौलवी हजरात मेंढकों की तरह निकल कर मिलाद शरीफ पर एतराज़ात करते हैं। सुन्नी उलमा को, सुन्नी अवाम को बहकाने की कोशिश करते हैं, बेढंगे एतराज़ात करते हैं और मीलाद शरीफ को बिदअत, मीलाद मनाने वालों को बिदअती करार देते हैं। आप समाअत फरमाएंगे इस वीडियो में कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब इनके फतवा के मुताबिक बिदअती और गैर मुत्तबे सुन्नत करार पाते हैं, यानी सुन्नतों पर अमल करने वाले नहीं थे। हाजी इमदादुल्लाह जो देवबंदी पीर हैं, इनके फतवा ज़ाब्ता उसूल के मुताबिक। अजीज़ान गिरामी, मकातीब रशीदिया मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब जो वहाबी दौकानी रशीदी फ़िरका के बानी और सरबराह थे, ये इनके खतूत का मजमुआ है। इदारा इस्लामियात सफ़ा नंबर 166। यहाँ पर एक इबारत ख़त में एक उसूल मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब अपने मानने वालों को देते हैं कि अलबत्ता इसमें शक नहीं कि हमने, अलबत्ता इसमें शक नहीं कि हमने अहले मौलूद में से आज तक किसी को मुत्तबे सुन्नत नहीं देखा। हमने अहले मौलूद में से आज तक किसी को मुत्तबे सुन्नत नहीं देखा। अब इस मुख्तसर सी इबारत में मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब ने इतना बड़ा फतवा वहाबी दौकानी फ़िरका के लोगों को दिया, इतनी जहरीली इबारत लिखी कि हमने आज तक मीलाद मनाने वालों में कोई मुत्तबे सुन्नत नहीं देखा। अब ये जहरीला फतवा, ये जहरीली इबारत आप इसको एक तरफ रखें। दूसरी जानिब मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब के जो पीरो मुर्शिद हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब, ये हाजी साहब न खुद मीलाद मनाते थे बल्कि अपने मुरीदीन जिन्होंने मीलाद शरीफ के इत्बात पर किताबें लिखी हैं, उन पर तकारीज़ भी लिखी हैं और बाकायदा हाजी साहब अपने मुरीदीन को मीलाद शरीफ मनाने की तलकीन भी करते थे। अजीज़ान गिरामी, शमाए में इमदादिया सफ़ा नंबर इसका 68 है। यहाँ पर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब मीलाद शरीफ के हवाला से मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब की लतरेशन करते हुए, वहाबियों को जवाब देते हुए हाजी साहब फरमाते हैं, अगर किसी अमल में अवारिस गैर मशरू लाहिक हो तो उन अवारिस को दूर करना चाहिए, ना ये कि असल अमल से इनकार किया जाए। ऐसे उमूर से मना करना खैर कतीर से बाज रखना है, यानी मीलाद शरीफ से मना करना खैर कतीर से बाज रखना है अवाम को, मुसलमानों को, सुन्नियों को। ये हाजी साहब फरमा रहे हैं। जैसे क़याम मौलिद शरीफ, अगर बवजह आने नाम आ हजरत के कोई शख्स, ये हाजी साहब फरमा रहे हैं, अगर बवजह आने नाम आ हजरत के कोई शख्स ताज़ीमन क़याम करे तो इसमें क्या खराबी है। ये हाजी साहब फरमा रहे हैं कि इसमें क्या खराबी है। जब कोई आता है तो लोग उसकी ताज़ीम के वास्ते खड़े हो जाते हैं। अगर उस सरदार आलम व आलमिया रूह फ़िदाहू के इसमें गिरामी की ताज़ीम की गई तो क्या गुनाह हुआ। ये अब हाजी साहब फरमा रहे हैं।
یہ حوالہ تھا شمائم امدادیہ کا۔ اسی طرح مفتی عزیز الرحمان دیوبندی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مشائخ دیوبند کی 200 سالہ تاریخ تصوف، یعنی تذکرہ مشائخ دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب۔ یہاں عنوان یوں دیا گیا ہے قیام میلاد، یہ عنوان ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ قیام میلاد فرماتے تھے اور اس کے قائل بھی تھے۔ انہی کی ابتدا میں بعض مسالے کی بنا پر حضرت تھانوی بھی قیام کانپور کے ابتدائی دور میں اسی پر قائم تھے۔ یہ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے مفتی عزیز الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب خود بھی قیام میلاد کے قائل تھے اور اس کی تلقین کرتے تھے اور اس کے قائل تھے، اور حاجی صاحب کی وجہ سے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب بھی کانپور کے قیام کے دوران قیام میلاد کے قائل تھے اور مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کو جوابات بھی دیے تھے۔ یہ اب 2 حوالہ جات اختصار کے پیش نظر میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے حوالہ سے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے کہ یہ حضرات نہ خود قیام میلاد کے قائل تھے، خود یہ کام کرتے تھے، بلکہ اپنی مریدین متوسلین معتقدین کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اب ان حوالہ جات کو اور حاجی صاحب کے اس معمول کو سامنے رکھیں اور ادھر مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی وہ زہریلی عبارت سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی زہریلی عبارت کی روشنی میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو گنگوئی صاحب کے پیر و مرشد تھے وہ غیر متبع سنت قرار پاتے ہیں، یعنی سنتوں پر عمل کرنے والے وہ نہیں تھے۔ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کے اس فتویٰ اور زہریلی عبارت کی روشنی میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جن لوگوں نے اپنے پیر و مرشد کو معاف نہیں کیا، انہیں بدعتی قرار دیا، غیر متبع سنت قرار دیا، وہ سنی مسلمانوں کو کیسے مسلمان سمجھیں گے، وہ کیسے متبع سنت قرار دیں گے؟ آپ خود اندازہ فرما لیں۔